السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة. توجور مع لو كور تاع الالغوريتميك لا كومبلكسيتي تاع l'université de سيدي بلعباس. دونك لا ديرنيير فوا شفنا لي تيب داناليز دو كومبلكسيتي temporelle وشفنا باللي كاين لا كومبلكسيتي تاع تو لي كا تاع لو بير دي كا لو ميور دي كا اي لو موين دي كا ولا دو موين كا. وشفنا باللي la complexité la plus utilisée est la complexité du pire des cas. La complexité du meilleur cas ou la moyenne cas c'est rarement utilisé. D'accord. اليوم راح ننتميو بارتي جديدة اللي هي l'ordre de complexité. راني هنايا في لو سلايد هذا نيميرو 36. دونك نبداو. راح نشوفو la première chose la complexité asymptotique. Le calcul de la complexité temporelle peut engendrer des expressions assez complexes, même en se limitant à une seule opération. Ça veut dire que nous définissons le modèle de machine تاعنا اللي هو un modèle de machine simple وقلنا باللي on va prendre en considération que les opérations fondamentales ou les opérations barométriques. Mais même en faisant en prenant en considération les simplifications, le calcul de la complexité يقدر يكون complexe dans certains cas. En plus, même si les opérations élémentaires ont des temps d'exécution constants sur une machine donnée, ils sont différents d'une machine à une autre. Donc les temps d'exécution des opérations élémentaires diffèrent d'une machine à une autre. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo passée, par exemple, une simple affectation, x reçoit 5. X reçoit 5, par exemple, l'opération d'affectation, le processeur, par exemple, I3, ou le processeur I7, par exemple, ça va être kif. D'accord. Donc, c'est une autre difficulté. Donc, la première difficulté, c'est la complexité des expressions de calcul de la complexité temporelle. Et la deuxième difficulté, c'est que le temps d'exécution varie d'une machine à une autre. Par conséquent, pour ne retenir que les caractéristiques essentielles d'une complexité et rendre son calcul simple, certaines grandeurs peuvent être ignorées. Elles ne dépendent pas de la taille du problème. يعني كاين دي grandeurs نقدروا نيغنوريوهم باسكو ما ياثروش ولا ne dépend pas de la taille du problème. Donc نشوفوا plus d'explications. نروح le slide suivant, le slide 37. Une approximation est alors utilisée pour le calcul de la complexité temporelle d'un algorithme. يعني حنايا on va essayer de simplifier les expressions de calcul. On va ignorer certaines grandeurs qui n'ont pas de relation avec la taille du problème n. D'accord. Donc on utilise des approximations. L'analyse théorique de l'efficacité d'un algorithme se fait donc à une constante multiplicative près. Donc nous voyons des exemples. Le résultat obtenu à l'aide de ces simplifications représente la complexité asymptotique de l'algorithme considéré. يعني كي نستعملوا هذه لا تكنيك تاع لا simplification وكي نيوريو certaines grandeurs راح نحسبوا ولا راح نلقاو لو ريزولطا نسميوه complexité asymptotique. D'accord. La complexité asymptotique d'un algorithme décrit le comportement de celui-ci quand la taille n du problème devient de plus en plus grande. Donc, quand n tend vers l'infini, plutôt qu'une mesure exacte du temps d'exécution. Donc, c'est la définition de la complexité asymptotique. C'est-à-dire, nous نعرفوا le comportement le temps d'exécution
d'un algorithme qui la taille تاع les données تاعو n tend vers l'infini. نعطيكم exemple. عندنا un algorithme par exemple اللي حكينا عليه قبيل, un algorithme de recherche. يريشيرشي لنا une valeur في un tableau d'entier. حنا ما تهمناش la complexité ولا le temps d'exécution تاع هذا الالغوريثم كي يكون n égale à 10, c'est-à-dire tableau de 10 entiers, ولا n égale à 100, ولا n égale à 1000, ولا n égale à 10 000. حنا تهمنا حنا يهمنا le temps d'exécution كي يكون la taille de l'algorithme ولا la taille du tableau n كبير بزاف, طون فير لانفيني, بريسك لانفيني, تسمى يلحق لي ليميت تاع لا ميموار تاعنا. باغ اكزومبل يكون دي ميليي, باردون, يكون دي مليون ولا دي سونتين دو مليون. دونك هذا هما لي كان اللي يهمونا باش نعرفوا لا طوندونس تاع الالغوريثم. اما كي يكون ان صغير هاد لي كا ما يهموناش. داكور. باغ اكزومبل نشوفوا دي زيكزومبل. باغ اكزومبل سي ان الغوريثم ريزو ان بروبليم دو تاي ان dont sont un nombre d'étapes. On dira que la durée est approximativement n. Si c'est 3n cube plus 25, on dira approximativement n cube, n au cube. Ça veut dire هنايا واش رانا نديرو, رانا نسيو نحيو لي كونستانت صغار من لو كالكول تاعنا. كيما هنا 100 ان كي يكون ان كبير بزاف 100 هذيك تولي ما تهمناش. كي يكون ان دي مليون ولا دي مليار 100 هذيك ما تهمناش. داكور. ميم في ليكزومبل دوزيام اذا عندنا هاد ليكسبريسيون هذه نعتبروها اكسبريسيون دو كومبلكسيتي. هذا 100 ان و 3 ان او كوب بلس 25, هادو سي دي اكسبريسيون de complexité. Donc إذا عندنا la complexité d'un algorithme de l'ordre de 3 n au cube plus 25, الحاجة الأولى نينيوريو ال 25 هذه. ال 25 هذه ما تهمش. كي يكون n égal à des millions ولا des milliards ولا des centaines de milliards, 25 هذه ما تهمش. وكيف الطروة واش يهم n وتهم لا بويسونس. لا بويسونس ما نقدروش نينيوريوها بويسك التأثير تاعها كبير. داكور. شكون جات باغ اكزومبل 3 ان برك وحدها نحيو 3 فاسيلمون باسكو كي يكون 1 مليار 1 مليار 3 كي تملتيبليها فوا 1 تولي 3 مليار. دونك يبقى توجور لا كومبلكسيتي دو ميم اوردر. داكور. دونك على هذيك حنا هذا واش معناتها لا كومبلكسيتي اسيمبتوتيك. حنا نحوسو اون ابروكسيماسيون. هذا واش معناتها هذه هنايا اون كونستانت مولتيبليكاتيف بري, يعني نوليو نينيوريو لي كونستانت. 3 ان او كوب بلس 25 كي نحيو منها لي كونستانت تولي ان او كوب. 100 ان كي نحيو منها لي كونستانت تولي ان. داكور. دونك هذا هو لو برينسيپ تاع لا كومبلكسيتي اسيمبتوتيك. جيسبر تكونوا فهمتوا لو برينسيپ. Ce genre d'approximation est très valable lorsque la valeur de n est très grande. تما كي يكون n كبير بزاف لي زابروكسيماسيون هادو يكونوا valable. نطلعوا هنايا لي سلايد سويفون. نروح لو سلايد 39. Le slide 39, l'ordre de complexité d'une fonction nous donne son taux de croissance. Plus l'ordre de complexité est élevé, plus le taux de croissance est rapide. Donc on a des exemples d'ordre de complexité. On a par exemple log 2 de n, n ça veut dire linéaire, c'est logarithmique, n log 2 de n, 1 au carré, 1 au cube, ou 2 à la puissance n. C'est l'évolution de la complexité des algorithmes selon n. D'accord. Donc, le titre de le schéma, c'est croissance comparée des fonctions fréquemment utilisées en complexité. Donc, il y a les fonctions fréquemment utilisées dans la complexité. 2 à la puissance n, 1 au carré, 1 au cube, n log 2 de n, linéaire n, ou log 2 de n. Donc, généralement, quand on la complexité d'un algorithme,
راح تلقاوها وحده من هادو، ولا راح تلقاوها شغل كومبينيزون تاع هادو. باغ اكزومبل تقدر تلقاوها دو لوردر انو كوب مثلا بلس انو كاري باغ اكزومبل، ولا انو كاري لوغ دو ان. تما سوا وحده من هادو سوا اون كومبينيزون منهم. هادو هما لي بلو فريكامون اوتيليزي. نشوفوا باغ اكزومبل نكومباريو لوغ دو ان مع انو كوب. دونك هنا فلاكس دي زيكس عندنا ليفولوشن تاع ان، فلاكس دي زيكريك عندنا لو طون ديكزيكسيون، بويسك هاد لي فونكسيون يريبريزونتيو ليفولوشن تاع طون ديكزيكسيون سولون واش، سولون لا تاي دي دوني ان. داكور. دونك في لي زيكس عندنا لا تاي دي دوني ان، في لي زيكريك فلاكس دي زيكريك عندنا لو طون ديكزيكسيون. دونك شوفوا في اللوغاريتميك لا كومبلكسيتي لوغاريتميك، لو طون ديكزيكسيون ما يزيدش بزاف بارابور ا ان. دونك بلوس ان يروح فير لانفيني تما يكبر بزاف، لو طون ديكزيكسيون لوغ دو ان راهو ستابل بريسك. شوفوا اللينيير، لينيير لو طون ديكزيكسيون عنده علاقه مباشره مع لا طاي دي دوني. كل ما يزيد تزيد لا طاي دي دوني تزيد لو طون ديكزيكسيون دو فاسون بروبورسيونيل. ان لوغ دو ان سي بريسك لينيير، بريسك شويه اقل من لينيير باسكو ملتيبليي في اللوغ دو. ان او كاري و ان او كوب و دو على بيسونس ان هادو كشغل العكس تاع اللوغاريتميك. كي يزيد لو طون لا طاي دي دوني ان لو طون ديكزيكسيون يزيد بصح بزاف. تسمى تزيد شويه برك لا طاي دي دوني يزيد لو طون ديكزيكسيون بزاف. شوفوا دو على بيسونس ان كيفاش هي طالعه، هي اللي كشغل طالعه بزاف. تزيد شويه برك لا طاي دي دوني تزيد بزاف لو طون ديكزيكسيون. داكور. دونك هاد لي زالغوريثم اللي لا كومبلكسيتي تاعهم انو كاري و انو كوب و دو على بيسونس ان، لو طون ديكزيكسيون تاعهم راح يكون كبير بزاف، وراح يزيد لو طون ديكزيكسيون بزاف. ميم لا طاي دو دوني تزيد شويه برك. مي ان لوغ دو ان و ان و لوغ دو ان شويه اكسبتابل. تسمى تزيد لا طاي دو دوني بزاف، مش راح تزيد بزاف لو طون ديكزيكسيون. داكور. دونك هاد لي زالغوريثم دوردر دو كومبلكسيتي انو كاري انو كوب اي دو على بيسونس ان هادو يديو بزاف الوقت، سورتو كي تكون لا طاي دو دوني كبيره. داكور. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو شيما. داكور. ما تنساوش حاجه، ما تنساوش باللي فلاكس دي زيكس عندكم لا طاي دي دوني ان، فلاكس دي زيكريك عندكم لو طون ديكزيكسيون. وهنايا ما يهموناش لي فالور، لي فالور هادو 2 4 8 حتى 256 و 1 10 100 حتى 100,000 ولا 1 مليون. هاد لي فالور ما يهموناش، حنا يهمنا شغل لا كورب كيفاه جايه، يهمنا لو كومبورتمون، تهمنا لا طوندونس، ما يهموناش لي فالور اكزاكت. داكور. نروحو لو سلايد 40. عندنا هنايا d'autres exemples. Temps nécessaire pour un ordinateur effectuant 10 à la puissance 6 opérations à la seconde. Une opération est exécutée en une microseconde. Bon, imaginez بلي عندنا une machine دير le processeur تاعها يقدر يدير 10 à la puissance 6 opérations par seconde. يعني 10 à la puissance 6 شحال؟ c'est 1 million. Donc 1 million d'opérations par seconde. Imaginez عندنا هذا le processeur. كيفاش راح تكون لا كومبلكسيتي لو طون ديكزيكسيون دي زالغوريثم اللي لا كومبلكسيتي تاعهم بهذا الاوردر. دونك هنا هنا عندنا ان او كاري ان او كوب ان على بيسونس 5 2 على بيسونس 1 3 على بيسونس 1. دونك عندنا دي زالغوريثم لا كومبلكسيتي تاعهم هكذا. اون سوبوزيو باللي ان عندنا هاد لي فالور اكزومبل 10 20 30 40 50 60. D'accord. Par exemple, l'algorithme هذا les algorithmes اللي لا كومبلكسيتي تاعهم لينيير ان
كي يكون ان ايكال 50 شحال لازم لو طون ديكزيكسيون في البروسيسور هذا ولا في لا ماشين هذه؟ لازم لنا 0.00005 سكوند باش نيكزيكتيو هذا الالغوريثم. سي اون ابروكسيماسيون. باغ اكزومبل ان الغوريثم اللي لا كومبلكسيتي تاعو دو لوردر دو ان او كاري، كي يكون لا تاي دي دوني ايكال 50 لو طون ديكزيكسيون راح يكون 0.0025 سكوند. هذو دي زيكزامبل. راني نقرا لكم باش نفهمكم، ما يهموش لي فالور، بغيتكم برك تفهموا لو برانسيب وتعرفوا كيفاش تقراو لي غراف ولا لي طابلو كيما هكذا. داكور، باسكو لي كالكول سون سامبل، بصح باش تفهموا لو برانسيب دي فوا كاين دي ديفيكولتي. دونك اون فوا تفهموا لي تيرمينولوجي اي لي برانسيب واش رانا نحكيو سي بون. باغ اكزومبل ان الغوريثم l'ordre de complexité تاعو n à la puissance 5 كي يكون لا taille des données égale à 40 هاو لو طون ديكزيكسيون تاعو 1,7 مينوت. راكم تشوفوا كي نفوتو لا ليني هذه تاع لي زالغوريثم لي لا كومبلكسيتي تاعهم ان لا بويسونس 3 ونروحوا لي زالغوريثم لي لا كومبلكسيتي تاعهم ان لا بويسونس 5. شوفوا لو طون ديكزيكسيون يبدا يولي بلي مينوت ومن بعد بلي جور ومن بعد بلي زاني ومن بعد بلي سياكل. شوفوا باغ اكزومبل ان الغوريثم لا كومبلكسيتي تاعو 2 على بويسونس 1 كي يكون ان ايكال 40 شوفوا شحال لازم له الوقت لو طون ديكزيكسيون 12.7 جور. على هذه قلت لكم قبيل لي زالغوريثم هنايا في لو سلايد 39 لي زالغوريثم اللي لا كومبلكسيتي تاعهم 2 على بويسونس 1 يديو بزاف وقت. شوفوا الالغوريثم اللي لا كومبلكسيتي تاعو 2 على بويسونس 1 كيعود ان ايكال 50 شوفوا شحال لازم الوقت، لازم 35.7 اني، لازم 35 سنه بريسك 36 سنه باش تيكزيكوتا الالغوريثم افيك اون تاي دو دوني 50. وشوفوا كي يكون ان ايكال 60 تما نزيدو ب 10 برك لازم 366 سياكل. شوفوا انكريمونتينا ان ب 10 فتنا من 36 سنه ل 366 سياكل. على هذه قلت لكم قبيله هنايا في السلايد هذا 39 قلت لكم هذا لي كومبلكسيتي ان او كاري ان او كوب و 2 على بيسونس 1 اي سورتو 2 على بيسونس 1 اي 3 على بيسونس 1 اي و اي كومبلكسيتي دو جونر هذا ا على بيسونس 1 تزيدوا شويه برك في لا تاي دي دوني لو طون ديكزيكسيون يزيد بزاف اكسبونونسيال، يزيد دو فاسون اكسبونونسيال. سي اون فونكسيون اكسبونونسيال هذه. داكور. شوفوا باغ اكزومبل 3 على بيسونس 1 لا كومبلكسيتي هذه لي زالغوريثم هذوت كي يكون لا تاي دي دوني 30 بون كي يكون لا تاي دي دوني 10 شوفوا 10 لازم لنا 0.059 سكوند في 10. كي نزيدو ان ب 10 يولي 20 لازم 58 مينوت فتنا من لي سكوند لي مينوت. نزيدو ان ب 10 من 20 من 30 شوفوا شحال تولي لا كومبلكسيتي لو طون ديكزيكسيون 6.5 اني. نزيدو ب 10 من 30 ل 40 لازم لنا 3855 سياكل. دونك فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا لو برانسيب بيسك سي تري سامبل سي تري كلير. لا بروشين فيديو ان شاء الله نشوفوا لا كومبلكسيتي تاع كالكول الغوريثم.